শুক্রবার ব্যক্তিগত আক্রমণকে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় দফায় দফায় বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। বিধানসভা থেকে বাইরে বেরিয়ে বিজেপি বিধায়করা অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে শুরু করেন। এদিন বাজেটের পর্যালোচনা নিয়ে বিজেপি বিধায়ক অশোক লাহিড়ী বলেন, বাংলার থেকে বেশি উন্নতি উড়িষ্যায় হচ্ছে। এই বক্তব্যে তীব্র কটাক্ষ করেন তৃণমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ। উদয়ন গুহর সঙ্গে বাদ বিবাদে জড়িয়ে পড়লেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, উদয়ন গুহ তার বাবাকে চোর বলেছিলেন। তারপর উদয়ন গুহ বলেন, তার বাবা শিশির অধিকারী না নরেন্দ্র মোদী। এই নিয়ে তুলকালাম হয়। এদিন বিজেপি বিধায়িকা অগ্নিমিত্রা পালের বক্তব্য নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল বিধায়ক ফিরহাদ হাকিম। অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, সংখ্যালঘুদের রক্ষা করে ক্রিমিনাল তৈরি করছে তৃণমূল। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH 60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेम्पल, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961 7001804855।